बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबन बिकुम फ़ी लिक़ाइन जदीद मिन लिक़ाआति दुरूसिल लुग़तिल अरबिय्या। दर्सुना अल-यौम अस्इलतुन व अजविबतुन अनिल मदीना। फ़ी हाज़ा दर्स नहनु नदरुसु अस्इलतन व अजविबतन अनिल मदीना। फ़ी दर्स साबिक़ درسنا أسئلة وأجوبة التي تتعلق بالأسرة وأيضا بالتعارف النفسية، بالتعارف الشخصية، ولكن هذه الأسئلة والأجوبة متعلقة عن المدينة. المدينة شهر. من أية مدينة أنت؟ من أية مدينة أنت؟ أنا من هذه المدينة. مثلا أنت الآن في مدينة كراتشي أم في مدينة بشاور أم في مدينة كابول أم في مدينة مكة، وسألت صديقك وقال من أية مدينة أنت، وأنت تقول أنا من هذه المدينة، أي أنا من هذه المدينة التي فيها الآن. هل أصلك من هذه المدينة؟ نعم، أصلي من هذه المدينة. بعض الناس مثلا أصلهم وهم من مدينة أخرى، ولكن هم يسكنون في مدينة أخرى. مثلا أصله من مدينة بشاور ولكن هو يسكن في مدينة كويتا، وهذا الرجل وأنت تسأله هل أصلك من هذه المدينة؟ مثلا أنت قلت أنا من هذه المدينة، هل أصلك من هذه المدينة؟ أي مسقط رأسك هذه المدينة. مثلا أنت ولدت في هذه المدينة، أصلك من هذه المدينة أم جئت إليها؟ قال نعم، أصلي من هذه المدينة. أم لا، أصلي من مدينة كراتشي. أين تقع مدينتك؟ وقع يقع وقوعا، واقع هنا. أين تقع مدينتك؟ مدينتك فاعل تقع، आपका शहर कहाँ वाक़ है؟ तक़अ मदीनती फ़ी इक़लीमी खैबर, फ़ी इक़लीमी السند، في إقليم بلوچستان. كيف الطرق في مدينتك؟ أولا سألت عن المدينة، عن الشخصية، من أين أنت، وهل أصلك من هذه المدينة أم أصلك من مدينة أخرى. ثم بعد ذلك سألت أين تقع مدينتك، أي في أي إقليم تقع مدينتك. أين تقع مدينتك معنى في أي إقليم تقع مدينتك. ثم بعد ذلك يسأل كيف الطرق في مدينتك. الطرق جمع طريق، راستہ، أي كيف الطرق في مدينتك. الحمد لله، الطرق في مدينتي واسعة وجميلة. الطرق في مدينتي واسعة وجميلة. أم الطرق في مدينتي ضيقة وغير مبلطة. الطرق في مدينتي ضيقة. ضيقة ضد واسعة، واسعة ضدها ضيقة. واسعة كشادة، ضيقة. وجميلة وأيضا غير مبلطة. بلط يبلط تبلیط، پکا روڈ یعنی چمکا دینا، بلات ٹائل کو کہتے ہیں. وغیر مبلطہ یعنی پکے نہیں ہیں، کچے ہیں. ممکن لك أن تقول الطرق في مدينتي ضيقة ومحفرة. وغير مبلطة معنى محفرة. وهل مدينتك جميلة؟ نعم، هي جميلة جدا. هي أي مدينتي جميلة جدا. ما هي الأماكن الترفيهية في مدينتك؟ الأماكن الترفيهية
المكان الذي يترفه فيها الإنسان ويقل مشاكله وغمه وهمه ويذهب إليها مع أهله ومع أصدقائه كي يترفه فيها। الأماكن الترفيهية यानी वो जगह जहाँ पे इंसान जो है वो एक जैसे पार्क वग़ैरह या नहाने की जगह या जो है इंसान सैर व तफरीह के लिए अल-अमाकिन तरफ़ीहिया सैर व तफरीह की जगह। मा हिय अल-अमाकिन तरफ़ीहिया फ़ी मदीनतिका। अल-अमाकिन तरफ़ीहिया हादिहि अल-अशिया तमताज़ु मदीनतन मसलन बाज़ अल-मुदन वहुम लहा शुहरतुन मिन अल-अमाकिन तरफ़ीहियति। हुनाक कसीर मिन अल-अमाकिन तरफ़ीहा यतरद्ददून अन्नासु इलैहा कई यतरफ़हून। मा हिय अल-अमाकिन तरफ़ीहिया फ़ी मदीनतिक। फ़ी मदीनती हदीक़तुल हयवानात। हदीक़तुल हयवानात, हदीक़ा अल हयवानात मतलन चिड़िया। वसाहिलुल बहर, बहर का साहिल किनारा ऐ शातिउल बहर। वल्मुतहफ़ुल वतनी, और इसी तरह वल्मुतहफ़ुल वतनी म्यूज़ियम यानी जिसमें आसार क़दीमा रख दिए जाते हैं। हल फ़ी मदीनतिका महत्ततुल क़ितार। महत्ततुल क़ितार अयदन हादिही तमताज़ुल मदीनत मिन मुदनिन उख़रा। अलमदीनतुल्लती तकूनु हुनाका महत्ततुल क़ितार फ़हिय मदीनतुन मुमताज़तुन जिद्दन। नअम फ़ीहा महत्ततुन कुबरा लिल-क़ितार। महत्ततुन कुबरा लिल-क़ितार ट्रेन। हल तहतवी मदीनतुका मतारन लित्ताइरात। तहतवी अय तश्तमिल मदीनतुका मतारन, मतार एयरपोर्ट, लित्ताइरात ताइरत जम्उ ताइरा हवाई जहाज़। नअम फ़ी मदीनती मतारुन दुवलियुन। मतार एयरपोर्ट, दुवली इंटरनेशनल, अय फ़ी मदीनती मतारुन दुवलियुन तहबितु फ़ीहा ताइरातुन मिन मदीनतिन अम मिन दौलतिन कसीरतिन वहुम तहबितून फ़ी मतार हाज़ल बलद अम मतार हाज़िहिल मदीना। कैफ़ल जव्वु फ़ी मदीनतिका। अल-जव्वु फ़ी मदीनती हार्रुन फ़िस्सैफ़ि व मुअतदिलुन फ़िश्शिताई। यकूनु हार्रन फ़िस्सैफ़ि व मुअतदिलुन फ़िश्शिताई। अल-जव्वु फ़ी मदीनती शदीदुल हरारति फ़िस्सैफ़। मसलन फ़िस्सैफ़ि यकूनुल जव्वु शदीदल हरारा व शदीदुल बुरूदति फ़िश्शिताई। यकूनु फ़िश्शिताई शदीदल बुरूदा। कैफ़ल वज़उल अमनिय्यु फ़ी मदीनतिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल वज़उल अमनिय्यु मुस्तक़िर्रुन अय थाबितुन यानी अमनी हालत अच्छी है। वहादिहिल असिला मसलन इन्नमा तुरीदु अन तसअल अनिल मदीनति अव्वलन तसअलु मिन अय्यति मदीनतिन अंत थुम्मा बाद ज़ालिका अंत तसअलु हल अस्लुका मिन हादिहिल मदीना थुम्मा बाद ज़ालिका तसअलु अन मकानिल मदीना अय फ़ी अय्यि इक़लीमिन तक़अ हादिहिल मदीना थुम्मा बाद ज़ालिका तसअलु हौल तुरुक़ कैफ़ तुरुक़ फ़ी मदीनतिक। मसलन नहनु नुरीदु अन नज़ूर हादिहिल मदीना हल युमकिनु लना अन नज़ूर लिअन्न अन्नास बादु अन्नास ला यअतादून बित्तरीक़ ज़य्यक़ अम गैर मुबल्लता व गैर मुबल्लता वहुम ला यस्ततीऊन सफ़र बिअब्र हादिहि तुरुक़ वहुम ला युहिब्बून सफ़र इलैहा। इज़न इज़ा कानत तुरुक़ फ़ी हादिहिल मदीनति ज़य्यक़तन व अयदन व गैर मुबल्लततिन वहुम ला युहिब्बून सफ़र इलैहा। थुम्मा बाद ज़ालिका तसअलु हल मदीनतुका जमीलतुन। बादुल मदन मतलन लैसत जमीला फ़इज़न लिमाज़ा युसाफ़िरुल इंसान इलैहा। थुम्मा बाद ज़ालिका तसअलु मा हियल अमाकिनु तरफ़ीहिया फ़ी मदीनतिका। थुम्मा बाद ज़ालिका हल फ़ी मदीनतिका महत्ततुल क़ितार मुमकिनुन अन तुसाफ़िरा बिअब्रल क़ितार थुम्मा लिअन्न सफ़र बिल क़ितार सहलुन मिनस सय्याराति अविल हाफ़िलात। थुम्मा बाद ज़ालिका तसअलु हल तहवी मदीनतुका मतारन लित्ताइरात।
ممكن أن السائل هو رجل غني ويسافر بعبر الطائر، هل كيف الجو في مدينتك مثلا؟ ثم تسأل حول الجو في مدينة صديقك. ثم بعد ذلك الشيء المهم للمدينة الوضع الأمني، لأن المدينة إذا كانت جميلة، وأيضا في هذه المدينة جميع الأماكن الترفيهيات موجودة، وأيضا الطرق واسعة وجميلة، ولكن الوضع الأمنية ليس مستقرا هناك، لا يمكن للإنسان أن يسافر إليها. ثم بعد ذلك وأخيرا تسأل حول الوضع الأمنية، مثلا كيف الوضع الأمني في مدينتك؟ نص عن المدينة. على كل طالب أن تعرفنا على مدينته مثلا، ويبين لنا في أي مدينة مثلا هي ولد، وكيف مدينته التي يسكن فيها، هل أصله من هذه المدينة التي يسكن فيها الآن أم أصله من غير المدينة. على كل طالب أن يقرأ هذا بصوت مرتفع ويحفظ، ثم بعد ذلك يبين لنا حول مدينته. مثلا أعيش في مدينة كبيرة، عاش يعيش मेरे ज़िंदगी जवहा मुअतदिलुन फ़ी शिताई, जवहा मुअतदिलुन फ़ी शिताई व हारुन फ़ी सैफ, सर्दी में बराबर और गर्मी में जो है वो गर्म। मुक्तज़्ज़तुन बिस्सुकान, इक्तज़्ज़ा यक्तज़्ज़ु इक्तिज़ाज़ भरा हुआ, मुक्तज़्ज़तुन अय ममलूअतुन बिस्सुकान, बिस्सुकान व साकिन जमउ साकिन, तक़अ अला साहिलिल बहर, तुरुक़ुहा वासिअतुन मुनव्वरतुन व अलैहा जुसूरुन ज़ख़्मा, जुसूर जमअ जसर पुल, ज़ख़्मा अय कबीरा। वफ़ी मदीनती अस्वाक़ुन तिजारिय्यतुन कतीरतुन, अस्वाक़ुन तिजारिया तिजारती मराकिज़। वफ़ीहा अयज़न मतारुन दुवलियुन, मतारुन दुवलियुन व मीनाउन कबीरुन जिद्दन, मीनाउन कबीरुन, मीना माना बंदरगाह, तأती इलैहा अस्सुफ़ुन व तक़अ हुनाक मसलन व तक़िफ़ु हुनाक अस्सुफ़ुन वल्मीना तरसु फ़ीहि अस्सुफ़ुन, रसा यरसु चलना, चलती हैं उसमें कश्तियाँ। अल-अमाकिनु तरफ़ीहिय्यतु फ़ीहा हिय हदीक़तुल हैवानात वल मुत्हफ़ुल वतनी वल हदाइक़ुल आम्मा, आम गार्डन। अना उहिब्बु मदीनती कतीरन लिअन्नहा मस्क़तु रअसी, लिअन्नहा मस्क़तु रअसी। तमारीन इख्तरिल कलिमतल मुनासिबत मिम्मा बैनल क़ौसैन, हुनाक मसलन हादिहिल जुमला तुरुक़ु मदीनती, मिम्मा बैनल क़ौसैन ذكر الشيخ ثلاث كلمات ضيقة دهاليز واسعة. اختر من هذه الكلمات الثلاثة كي تملأ الفراغ بها. أيضا الجو في مدينتي ممطر دائما متقلب، حار صيفا بارد شتاء. وأيضا أجب عن الأسئلة التالية، عن الأسئلة التالية: هل في مدينتك محطة القطار؟ كيف الجو في مدينتك؟ كل الطرق، كيف الطرق في مدينتك؟ هل مدينتك صناعية أم زراعية؟ صناعية أم مكان صناعية يعني industrial area कंपनियाँ हैं, या अम ज़राइया? بعض مثلا مدينة كرادشي صناعية، وأيضا مدينة بشاور يا مدينة هناك أخرى وهم زراعية يزرع الناس فيه. وأما مدينة صناعية يصنع الناس فيها أشياء متعددة. اذكر الأماكن الترفيهية في مدينتك. الأماكن الترفيهية عليك أن تذكر في مدينتك كيف الأماكن الترفيهية وكم عددها. جزاكم الله.